Salam alaikum, bienvenue sur Samri TV Fes. Aujourd'hui, je vous présente une recette très nourrissante que l'on prépare à l'occasion du Ramadan ou des naissances. Une spécialité marocaine très sucrée appelée sello à base de farine torréfiée. Salam alaikum, مرحبا بكم في قناة سمري تي في فاس. اليوم غادي نقدم لكم ان شاء الله سلو تقليدي عادي بدون اضافات، ما فيه لا زيت البلديه لا عسل لا شوكولا. بقاو معايا في المقادير وعلى بركه الله غادي نبداو ان شاء الله. Cette étape consiste à faire griller la farine. C'est très simple à faire. Dans une cocotte à fond épais, à feu moyen, on va remuer sans arrêt jusqu'à ce que la farine elle change de couleur. Je vais griller la farine en deux parties pour que ce soit plus simple. Là, j'ai mis 500 grammes et l'autre moitié, je la ferai après, Inch'Allah. On doit remuer sans arrêt, sinon la farine elle va brûler au lieu de brunir. Dès qu'on obtient la couleur souhaitée, on retire et on passe au tamis. هاد الطريقة سهلة باش نحمرو الدقيق ديال السلو. كوكوط تتكون شي شوية تقيلة باش ما يتحرقش لينا. النار تتكون خفيفة et surtout ما نحبسوش من التحراك حتى كنحصلو على اللون اللي بغينا. نديروه يتغربل ومن بعد عاوتاني نعاودو بالكمية الاخرى اللي بقات لينا ونفس الطريقة. Je fais ensuite griller les grains de sésame. Je vais prendre la moitié et les moudre finement dans un moulin à café. Et l'autre moitié, je vais à peine les moudre pour que ce soit joli au visuel et que l'on puisse en même temps bénéficier de ses bienfaits. الجلجلان هاني تنحمرو حتى هو بنفس الطريقة. بيان سور راه مغسول ونشف على خاطرو. النص غادي نطحنو مزيان، النص الاخر هي الجهد اللي غنبركو على الطحانه باش نستافدو من الفوائد ديالو. تنحمر اللوز، من بعد غادي نطحنوه شويه في الغوبو يبقى كامل شاد راسو. منين نسالي مع اللوز غادي ندير كاوكاو، هو غادي نطحنو مزيان حتى تيطلق ليدام ديالو. Après avoir émondé les amandes, je les fais frire. Ensuite, il faut les hacher grossièrement dans un robot culinaire. J'ai pas pris de photo, mais les cacahuètes aussi, il faudra utiliser le même procédé, sauf qu'il faudra les moudre très finement. J'ai placé tous les ingrédients dans une gas'a avec les épices. L'anis et le fenouil, pareil, lavé, séché, grillé et moulu. نافع وحبة حلاوة مغسول محمر ومطحون. مسكة الحرة مطحونة مع شوية ديال السنيدة. Les grains de sésame qui sont à peine moulus. الجلجلان ما مطحونش بزاف كما تتشوفوا مازال شاد راسو. Le kilo de cacahuètes. كيلو ديال الكاكاو مطحون مزيان. Un bol et demi de sucre glace. لافة ونص ديال السكر glacé. 2 grandes cuillères à soupe d'anis et 2 grandes cuillères à soupe de fenouil. 2 معالق ديال حبة حلاوة و2 معالق د النافع. pincée de sel, شوية د الملحة. La gomme arabique que j'ai moulu avec un peu de sucre. المسكة الحرة مطحونة مع شوية سنيدة. معلقة صغيرة ديال الكوزة. Une petite cuillère à café de noix de muscade. 2 grandes cuillères bombées de cannelle. 2 معالق كبار عامرين بالقرفة. نص كيلو د الجلجلان اللي مطحون مزيان. Le reste des grains de sésame bien moulus. Les 500 g d'amandes hachées grossièrement. 1 كيلو ديال اللوز اللي ما مطحونش بزاف مازال شاد راسو مهرمش. Je vais transvaser tous les ingrédients dans le récipient d'à côté afin de me faciliter le mélange.
À ce stade, tous nos ingrédients sont encore secs, donc il faut bien mélanger et on va sabler. خلط مزيان القوام مع بعضياتهم. Ceux qui aiment celui vraiment bien sucré, je vous conseille de rajouter un petit peu de sucre. اللي تيبغي الحلاوة بزاف يزيد السكر. J'ajoute par la suite la matière grasse, qui peut être soit du beurre fondu, soit de l'huile végétale. J'ai opté pour l'huile végétale, l'huile or, qui est légère. Je l'ai faite chauffer avant et bien sûr qui a refroidi. On adapte la quantité selon la texture souhaitée. L'essentiel là est de bien mélanger la matière grasse avec tous les autres ingrédients. تنخلطو إما بالزبدة دايبة إما بالزيت. أنا خلطتو بالزيت ويلور. تنديرو هي الكمية اللي غادي نحتاجو على حسب الخليط واش بغيناه ناشف ولا معلق. Et voilà, ce lot il est prêt. Il est prêt à être dégusté. La recette est très nutritive, surtout après une longue journée de jeûne avec plein de saveurs orientales. La conservation elle sera meilleure si vous mettez ce lot dans une boîte hermétique. Vous pouvez le conserver tout au long de l'année, Inch'Allah. J'espère que vous avez aimé la recette. Si c'est le cas, likez et partagez. Je vous souhaite un joyeux Ramadan et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum. احنا وصلنا نهاية الفيديو. كما شفتوا انا درت طريقة ديال ايام الزمان ما فيه لا شوكولا لا عسل لا حتى شي حاجة اخرى، فيه المكونات اساسيا ديال السلون. كاوكاو ملي تنطحنوه مزيان وتيطلق الزيت ديالو راه حنا ما تنحسوش به بنا راه كاوكاو ملي تيتخلط مع المقادير الاخرين. تنتمنى هاد الفيديو تكون عجبتكم. كما العاده شجعوني بلايك وبارطاجيو. الى كنتو جداد ديروا ابوني باش يوصل لكم كل جديد. رمضان مبارك يدخل علينا بالصحه والهنا ان شاء الله، وربي يرفع علينا هذا الوباء، ونتلاقاو مره اخرى ان شاء الله فيديو جديده. السلام عليكم.